బేగంపేటలోని ఓ ఇంట్లోకి పట్టపగలే దొంగలు జొరబడ్డారు. కత్తులు, ఆ తర్వాత నాటు తుపాకీతో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఇంట్లో ఉండేటటువంటి విలువైన వస్తువులను ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. ఇంట్లో ఉండేటటువంటి తల్లి కూతుళ్ళు ఆ దొంగల మీద తిరగబడ్డారు. ఊహించినటువంటి ఈ పరిణామానికి కంగుతున్నటువంటి దొంగలు ఇక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టారు. అయితే స్థానికుల సహకారంతో ప్రేమ్చంద్ అనే ఒక దొంగను పట్టుకున్నారు. అనంతరం మరొక దొంగ సుశీల్ కుమార్ను ఇటు కాజీపేటలో జీఆర్పీ పోలీసులు కూడా పట్టుకున్నారు. అదే అత్యంత ధైర్య సాహసాలతో దొంగలను ఎదుర్కొన్నటువంటి తల్లి కూతురు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. మేడం చెప్పండి, అసలు ఎప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్పి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు? सर मेरी 1 o'clock का टाइम था, अराउंड 1 o'clock 1:15 दो मेट्स मेरा काम करके बाहर निकल गए थे। तो दो आदमी ने उनको रोका और पूछा कि हम फैक्ट्री से आ रहे हैं, साहब को ये पार्सल देना है, साहब अंदर है क्या? तो वो लेडीज़ बोले उनको पता था सर नहीं है, मैंने बोला था सर नहीं है घर पे। तो उन्होंने वहाँ बोल दिया कि साहब तो घर में नहीं है, भाभी है, आप दे दो बोल के। वो ऐसे बोल के गेट लॉक करे बिना छोड़ दिए क्योंकि वो अंदर जाने वाले थे, फैक्ट्री से आए बोले थे वो लोग। तो वो वहाँ खड़े हो गए। उनके जाने के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे स्नान करके जब भी आई थी, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे मैंने बेल का आवाज़ सुना तो मैंने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से उनको नीचे देखा गेट पे। तो मैंने पूछा आप कौन है? तो बोले हम कोरियर वाले हैं, कोरियर लेके आए हैं। तो मैंने बोला किसके नाम से है? तो मेरे हस्बैंड का नाम उन्होंने बरोबर बोला था। तो मैंने बोला कोरियर रख दो, आप चले जाओ। बोले तो नहीं मैडम आपका कोरियर में साइन चाहिए बोले। तो मुझे जेन्युइन लगा, तो मैं बोली आप रुकिए मैं आ रही हूँ। मेरे आने तक, चेंज करके आने तक वो एक 50 कदम 100 कदम का मेरा घर है, कंपाउंड पूरा क्रॉस करके हॉल में आके खड़े हो गए थे। दोनों ने मास्क पहना था, फुल कवर्ड फेस था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। एंड एक ने हेलमेट पहन के रखा था, ब्लैक कलर पूरा बड़ा हेलमेट। तो मैं जैसे स्टेप्स से नीचे उतरी तो मैंने उनको सडनली वहाँ देख के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। सिक्स सेंस मेरा बोला कि आदमी सही नहीं है। तो मैंने उनको बोला आप अंदर क्यों आए, बाहर निकलो बोले। तो बोले मैडम आ गए ना अंदर, आप ले लो कोरियर, आ जाओ नीचे बोला। तो मैंने 4 स्टेप्स नीचे उतर के फिर उनके पास आके खड़ा हो गई मैं। तो मैंने बोला दे दो कोरियर। तो उसने अपना बैकपैक सामने रखा और बैकपैक से बोला कोरियर निकाल रहा हूँ बोल के। कोरियर नहीं निकाला, फिर वो रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर निकाल के मुझे 1 सेकंड में मुझे ऐसे अटैक किया सर पे और फेस पे। तो 1 सेकंड के लिए मैं ब्लैंक हो गई, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ अचानक। उसके बाद मैंने भी उसको फिर छोड़ा नहीं, एक अलग सा स्ट्रेंथ मेरे बॉडी के अंदर आ गया अपना सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने उसका फेस को प्रेस किया एंड नाक को प्रेस किया जोर से, एंड मैंने उसको पुश किया। वो एक बार डोर पे गिरा, फिर वापस उठ के मुझे वापस अटैक करने लग गया। इतने में मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो मेरी मेड जो किचन में गई थी, जो उनके पास जो एक आदमी था वो मास्क में था, वो मेड को देख के मेड के पास चले गया किचन के अंदर उसको होल्ड करके रखने के लिए। उसके दोनों हाथ होल्ड करके बड़ा एक 1 फीट का नाइफ यहाँ लगा के उसको बोला चुपचाप खड़े रहना नहीं तो कट कर दूंगा मैं। वो चुपचाप वहीं किचन में खड़े रही, वो मुझे बचाने नहीं आ सकी बाहर। तो फिर हम लोग फाइट करते करते, मैं चाहती थी कि उसको मैं बाहर लेके आऊँ ताकि पब्लिक देखे उसको। हॉल में मैं प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रही थी अपने आप को। तो मैंने जैसे कि तैसे उसको बाहर धक्का मारा, तो उसने मुझे धक्का मार के मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर वो अटैक हो गया। तो उतने में मेरा साउंड जोर जोर से सुन के मेरी बेटी भाग के आई फर्स्ट फ्लोर से, जो सोई हुई थी। वो 12th अभी कंप्लीट करी है बोर्ड, सो वो सोई हुई रहती है दोपहर में। वो सो के नीचे आई और मुझे देखा अचानक। और वो यहाँ पे है, भाभी मेहनत है इनका नाम। वो मुझे देखे ये कंडीशन में, तो उनसे एकदम भी वो क्या स्ट्रेंथ उनके अंदर भी आया पता नहीं, उस आदमी को उन्होंने पुल किया मेरे ऊपर से। पुल किया, पुल नहीं कर पा रही थी, वो छोटी बच्ची है। तो उसने जैसे कि तैसे उसको पुल किया और मैंने भी वापस एक बैक सपोर्ट लेके उसको धक्का मारा। हम दोनों ने मिलकर उसको गिराया तो उसका हेलमेट नीचे गिर गया और उसका मास्क भी मुंह से हम लोग छीन लिए थे। तो मेरा उसका आई कांटेक्ट हुआ तो उसको भी समझ में आ गया कि भाभी मुझे पहचान ली, क्योंकि ये लड़का 2022 ओम शक्ति बालाजी हाउस डीप क्लीनिंग, रंजीत मैनेजर है इनका। वो बंदे ने इस बंदे को लेके आया था, 10 दिन मेरा पूरा डीप क्लीनिंग किया था, वॉल्स और क्लीन किए थे लोग। तो मैंने उसके आइज़ को रीड किया, उसने मुझे लगा कि वो मैडम मुझे पहचान लिए, तो अब उसको रुकना यहाँ पे सेफ नहीं लगा। वो मुझे हाथ से छुड़ा के भागने लगा। వాస్తవానికి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఎదురైనప్పుడు సాధారణంగా జరిగే పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి పారిపోవడమో లేకపోతే తప్పించుకునే ప్రయత్నం అయితే ఎవరైనా చేస్తారు. కానీ మీరు అత్యంత ధైర్య సాహసాలతో వారిని ఎదిరించారు. అసలు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు? सर मैं फिटनेस में हूँ 15 ईयर्स है। मैंने ज़रीर पटेल से कोचिंग की है 6-7 ईयर्स, जो गीतांजलि देवशाला स्कूल में आके मॉर्निंग करते थे एक बैच, हमने वहाँ पे भी गए हैं। उसके बाद मैं वॉव जुम्बा में जाती हूँ, वहाँ फिटनेस करती हूँ 4-5 ईयर्स से। सो मैं कंटिन्यूसली फिटनेस में हूँ 14-15 ईयर्स से। मैंने कार्डियो किक बॉक्सिंग भी सीखी है ज़रीर पटेल सर से। అంటే ఇద్దరు కూడాను ఎప్పుడైనా మీకు తెలుసా అసలు ఎప్పుడైనా అంటే మీతో పని చేయడం కానీ మీ ఇంట్లో పని చేయడం కానీ జరిగాయి? मैं एक हाउसवाइफ हूँ सर, मैंने कभी ऐसा चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो एक इनर स्ट्रेंथ अपने आप आया जो बॉडी के अंदर था हमारे। तो वो हमने अटैक किया, उसको हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो कर सकते थे हमने ट्राई किया। అంటే ఇద్దరు దొంగలు కూడా మీకు తెలిసిన వ్యక్తులేనా? या एंड वो लड़का जो था वो सुशील था, वो डीप क्लीनिंग के लिए आया था 2022 ओम शक्ति बालाजी हाउस डीप क्लीनिंग से।
एंड उसने भी ये मुझे रिकग्नाइज किया, मैंने भी उसको रिकग्नाइज कर लिया और सोचा कि मैडम अब पहचान लिया, अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो हम उसके तमांचा हाथ से लिए एंड उसको हिट करने लगे हम लोग ज़ोर ज़ोर से। तो 2-3 उसको पीछे भी लगी, हाथ पे लगी, मैंने उसके 3-4 बाइट्स भी किए। फिंगर मेरे मुंह पे आया तो मैंने बहुत ज़ोर से उसको काटा और उसका फेस भी खरोंचा, उसको स्क्रैच किया और बेटी को भी लगा चोट। ये धक्के में इसको चोट लग गया, इधर इधर सब, यहाँ पे सब। ఇది మొత్తానికి తల్లితో పాటు కూతురు కూడాను ఇటు దొంగలతో ప్రతిఘటించింది. ఆమెతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం. అసలు చెప్పండి, అసలు ఏం జరిగింది అసలు ఇదంతా? वो टाइम पर 1:30 हो रहा था, 1:15 उस टाइम पे मैं सो रही थी। तो अचानक मैंने जब आवाज़ सुनी, मैं भाग के नीचे आई एंड मेरी माँ को ऐसे हालत में देखा कि कोई आदमी उनको मार रहा था, ऐसे दबोच रहा था। तो मैं जाते कि जितनी स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर, वो आदमी को गिराने की कोशिश करी। एंड जब हेलमेट निकला उसका ऐसे धक्का मुक्की में, उसका चेहरा देखा एंड रियलाइज़ हुआ कि अरे इसको पहले देखा है। तो वैसे करते करते हम तो ट्राई कर रहे थे कि उसको यहाँ पे बिठाए ताकि पुलिस जब आएगी वो उसको ले पाएगी, पर वो भाग गया उससे पहले। एंड दूसरा जो आदमी था, मेरे को पता नहीं वो अंदर था, तो मम्मा ने बोला कि अंदर एक और आदमी है। तो मैं सोची कि आएगा जब, कुछ तो हाथ में रहना सपोर्ट के लिए। तो मैं गई किचन में एंड किचन में देखा तो आदमी वहीं पे था, मेरी मेड को ऐसे गले पे नाइफ़ लगा के हाथ पकड़ के था। एंड वो मेरे को जब देखा वो भी शॉक हो गया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं किचन में गई, वो हाथ में कुछ क्या बोलते थे, सामान रॉड कुछ उठाया एंड वैसे ही हम पीछे चलने लग गई। वो मुझे देखते कि ऐसे पीछे पीछे भागने लग गया। वो डर गया कि मैं किसी को चिल्ला के बोल दूंगी कि ये अंदर है, तो वैसे करके वो भी भाग गया, दोनों भाग गए। पब्लिक आए बाहर से, गेट से पब्लिक आए, फिर वो भाग गया। फिर पब्लिक जब आए थे वो दूसरे आदमी को पकड़ पाए थे, पहले आदमी को तो नहीं पकड़ पाए, दूसरे को पकड़ पाए। ఇది మొత్తానికి నిన్న 1 గంట 15 నిమిషాల మధ్యలో ఇద్దరు దొంగలు తమ ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. ఇద్దరు కూడా హెల్మెట్ ధరించి వచ్చారు. మరోవైపు తమకు కొరియర్ వచ్చిందంటూ కూడా చెప్పి ఇంట్లోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేశారంటూ కూడా ప్రస్తుతం తల్లి కూతురు చెప్తున్నారు. ఒక్కసారిగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించినటువంటి ఆ ఇద్దరు దొంగలు కూడాను తమతో పాటు తెచ్చుకున్నటువంటి నాటు తుపాకీ, ఆ తర్వాత కత్తులతో బెదిరించి ఇంట్లో ఉండేటటువంటి విలువైన వస్తువులు తమకు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. అయితే అప్పటికే ఈ యొక్క ఊహించని పరిణామం నుంచి తేరుకున్నటువంటి ఆ ఇద్దరు తల్లి కూతుళ్ళు, ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఉండేటువంటి పని మనిషి, ముగ్గురు కూడాను ఆ దొంగల మీద తీవ్ర స్థాయిలో ప్రతిఘటించారు, ఎదుర్కొన్నారు. అనంతరం ఈ హఠాత్ పరిణామానికి ఆ దొంగలు కూడా ఇక్కడ నుంచి పరుగులు తీసే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అప్పటికే ఇంట్లో ఉండేటువంటి వారి అరుపులు విని స్థానికులు కూడా ఇంటి వద్దకు చేరుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ప్రేమ్ చంద్ అనేటటువంటి ఒక దొంగను పట్టుకున్నప్పటికీ సుశీల్ కుమార్ ఇక్కడ నుంచి పరుగులు పెట్టాడు. అనంతరం సుశీల్ కుమార్ తప్పించుకుని రైల్లో వెళ్తున్నప్పుడు కాజీపేట వద్ద జీఆర్పీ పోలీసులు అతను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గతంలో 2022లో దీపావళి సందర్భంగా ఇంట్లో డీప్ క్లీన్ కోసం ఇద్దరు వచ్చారు. అదే సమయంలో సుమారుగా 10 రోజుల పాటు ఇంట్లో పనిచేసినప్పుడు ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ వస్తువులు ఉన్నాయన్న అంశాల గురించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. అనంతరం తాజాగా నిన్న దొంగతనానికి ప్రయత్నించారంటూ కూడా ప్రస్తుతం బాధితులు చెప్తున్నారు. మొత్తానికి తల్లి కూతురు ధైర్య సాహసాలతో ఇద్దరు దొంగలు ఆట కట్టించగలిగారు. కెమెరా పర్సన్ శివతో కలిసి శశి, ఏబీ ఆంధ్రజ్యోతి.